Dok ovo gledate, pijete jutarnju kafu ili ste tek ustali, iznad vaših glava, tačnije iznad oblaka, odvija se nešto što čovečanstvo vekovima ne može da objasni, a još manje da vidi golim okom. Nebeske kapije se danas otvaraju, ali narodna predanja upozoravaju. Jedna jedina pogrešna stvar u vašem domu danas može prizvati silu od koje drhti čitav Balkan. Zašto starosedeoci na sam dan ovog praznika zaključavaju prozore, potapaju sečiva u lavor sa vodom i izbegavaju da naglas izgovore ime sveca? Šta se zapravo krije iza drevne sile koja vekovima spaja hrišćansku dogmu, staroslovenski mit o gromovniku Perunu i tajne zapise Biblije, Talmuda i Kur'ana? Ostanite uz ovaj video jer u narednim minutima otkrivamo tajnu zbog koje niko ko drži do zdravlja i napretka porodice danas mora ispoštovati ove običaje. Da li znate šta smete, a šta nikako ne smete da radite na 2. avgust? Jer ono što malo ko zna jeste da su najvažniji običaji počeli još sinoć, u noći uoči Ilindana. Ali ono što radite danas, ujutru, popodne i uveče, može vam doneti blagoslov ili gnev ovog najsilovitijeg među svetiteljima. Ako ste sinoć zaboravili da ispoštujete neka pravila, danas još nije kasno. Imate vremena do ponoći. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 2. avgusta proslavljaju svetog proroka Iliju, Ilindan, praznik obeležen crvenim slovom u crkvenom kalendaru i svetitelja koji je izuzetno poštovan u srpskom narodu i celokupnom pravoslavlju, kao strog i nepokolebljiv propovednik hrišćanskih i etičkih vrednosti. Kako prenose mediji i etnolozi, među kojima je Saša Srećković, muzejski savjetnik Etnografskog muzeja u Beogradu, praznici poput današnjeg predstavljaju važan deo tradicionalnog nasleđa jer kroz njih možemo da razumemo kako su ljudi nekada tumačili svet oko sebe i uspostavljali vezu između prirodnih pojava i svakodnevnog života. Govoreći o detaljnoj istoriji i žitiju ovog svetitelja, Ilija Tesvićanin, rođen je u gradu Tesvitu, u Aronovu, u zemlji Galdajskoj, u Izrailju, u 9. veku pre nove ere, odnosno 816. godine pre Hrista, kao sin Sovakov iz plemena Aronova, brata Mojsijevog. Prema sačuvanom predanju i crkvenim tekstovima, kada se Ilija rodio, njegov otac Sabah video je anđele Božije kako ga povijaju ognjem i hrane plamenom, što je bilo nebesko znamenje njegovog plamenog karaktera i ognjene sile. Mladost je proveo u dubokom razmišljanju i molitvi, često sam u pustinji. U to vreme Izrailjem je vladao car Ahav, koji je pod uticajem svoje žene Jezavelje napustio Mojsijevu veru i počeo da slavi tuđe bogove, podižući hram bogu Valu u Samariji. Prorok Ilija suprotstavio se caru, prebacio mu otpadništvo i prorekao sušu i glad. Zbog nepravde i gramzivosti ispoljenih pri ubistvu Navuteja radi prisvajanja njegovog vinograda, Ilija je caru i njegovoj ženi Jezavelji prorekao da će im psi lizati krv posle smrti ispod gradskih zidina, što se i obistinilo. Mediji navode da se tokom suše Ilija po Božjoj zapovesti sklonio na potok Horat, gde su mu gavranovi jutrom i večerom donosili hleb i meso, a kada je potok presušio, otišao je u Sareptu Sidonsku, kod udovice. Kada je uvideo da udovica ima samo pregršt brašna, u načvama i malo ulja,
Za sebe i sina pre nego što umre od gladi, Ilija joj je rekao da mu umesi kolač i prorekao da brašna i ulja neće nestati dok ne padne kiša. Kada se udovičin sin razboleo i umro, Ilija se pomolio i vaskrsao dete. Na gori Karmel okupljeno je 450 valovih žrečeva i 400 astartnih, gde je na Ilijinu molitvu pao oganj sa neba i spalio žrtvu natopljenu vodom iz 4 vedra. Nakon čega su lažni proroci pogubljeni na potoku Kison, a nebo je pustilo obilnu kišu. Sklanjajući se od osvete i Jezavelja u pećini na planini Horiv, Ilija je čuo tih glas Božiji koji ga je osnažio u daljem radu. Prema Bibliji, Talmudu i Kur'anu, kao i rečima prepodobnog Justina Popovića, Sveti Ilija je jedan od retkih starozavetnih pravednika koji nije okusio telesnu smrt. Išao je po Hananu u pratnji svog učenika Jeliseja, udario plaštom po Jordanu pred 50 proroka i razdvojio vodu, a potom su ga ognjena kola sa plamenim konjima u vihoru odnela na nebo. Sa ogrtačem je na Jeliseja prešao i proročki dar. Dogmatsko učenje i knjiga Otkrivenja Jovanovog navode da je Sveti Ilija bio prisutan na gori Tavor pri preobraženju Gospodnjem sa Mojsijem, te da će se pred kraj sveta ponovo pojaviti sa starozavetnim prorokom Enohom kao preteča drugog dolaska Hristovog, kako bi suzbio moć Antihrista. Prelaskom na hrišćanstvo, srpski narod je osobine starog boga Peruna preneo na Svetog Iliju gromovnika, verujući da se vozi u vatrenim kolima koja vuku 4 konja iz čijih nozdrva izbija plamen. Narodna verovanja nalažu da se uoči i na sam dan praznika zatvaraju prozori i vrata, jer munje traže zle duše. Metalni predmeti poput noževa, makaza i igala potapaju u vodu, nameštaju sveće za pokojnike i izbegavaju izgovaranje njegovog imena naglas. Danas se ne radi u polju da se ne navuče gnev svetitelja i grad koji uništava useve, niti se kupa u rekama, jer voda čudnim šumom doziva žrtve. Med koji se vadi na današnji dan služi kao lek i majke njime mažu decu po obrazima radi zdravlja. Dakle, danas na Ilindan važe strogi običaji koji se prenose s kolena na koleno. Kako smo već rekli, prvo i najvažnije je da se ne radi u polju. Ovo je možda najpoštovaniji običaj. Veruje se da Sveti Ilija kao gospodar gromova, munja i oluja može poslati grad, vatru ili sušu na onoga ko na njegov dan takne zemlju motikom ili srpom. Čak i u savremenom dobu, u mnogim seoskim krajevima Srbije, polja su danas prazna, jer narod strahuje od Ilijinog gneva. Sa druge strane, veruje se da ako danas padne kiša, to je blagoslov, ali istovremeno i najava duge, oštre zime. Ako je sunčano, bit će još dosta toplih dana, ali će sunce od danas biti milije. Kako kaže izreka, od Svetog Ilije sunce sve milije, što znači da vrućine popuštaju i da polako počinje jesen. Med koji je izvađen na Ilindan ima lekovita svojstva. Preporučuje se da svi pojedu kašičicu meda za zdravlje, jer med je simbol blagostanja, zdravlja i dobrih odnosa među ljudima, a na današnji dan ga treba pokloniti ili podeliti sa komšijama i prijateljima. Etnolog Saša objašnjava da deljenje meda na Ilindan izražava želju za srećom i napretkom porodice i zajednice. On ističe da je Ilindan bio i dan saborovanja, okupljanja kod hramova posvećenih Svetom Iliji, gde su se ljudi molili,
palili sveće i družili se, čime su učvrstili veze u zajednici. Danas se ne kupa u rekama i jezerima. Ovo je verovatno najpoznatija zabrana. Posle Ilindana voda postaje hladna, a verovanje da se voda doziva svoje žrtve čudnim šumom, kupanje smatra opasnim, jer nečastive sile, kako se veruje, vrebaju u vodi na današnji dan. Zato makoliko bilo vruće, pravi narod danas neće ući u reku. Ovo verovanje je toliko snažno da i dan danas mnogi stariji ljudi neće ni nogom u vodu posle 2. avgusta. Iako crkva to ne propisuje, običaj je ukorenjen vekovima. Ono što malo ko zna jeste da su se najvažniji običaji odigrali još sinoć, u noći uoči Ilindana. Ako niste znali, nije trebalo da ostavljate otvorene prozore i vrata, jer se veruje da Ilija te noći juri nebom u potrazi za zlim dušama, a otvoren prozor je poziv munji da uđe. Zato kažu, kada Ilija kreće, zatvori i srce, a ne samo kuću. Sklonite makaze, noževe i igle. Metalni predmeti privlače gromove, pa su ih starije žene potapale u lavor sa vodom. Ne izgovarajte ime Ilija naglas. U nekim krajevima su ga zvali onaj što para nebo ili gospodnji oganj. Upalite sveću za pokojnike. Na prozor ili ispred kuće stavljala se sveća za duše koje sveti Ilija progoni, da bi se umilostivio svetac i zaštitili najmiliji. Ne ostavljajte testo preko noći. Verovalo se da će se skameniti, a sa njim i sreća u kući. Nema plivanja i spavanja pod otvorenim nebom. Ko se kupa na Ilindan, igra se sa nečistim silama. Ako ste nešto od ovih običaja propustili sinoć, veruje se da će vas Ilija kazniti, ali danas još uvek možete da se iskupite molitvom i poštovanjem praznika. Ko je zapravo sveti Ilija u srpskoj tradiciji? Pre svega on je naslednik osobina starog slovenskog boga Peruna, gospodara munja, groma, neba i vatre. Kada su Srbi prešli u hrišćanstvo, crkva je dozvolila da se paganska božanstva preobuku u hrišćanske svece, kako bi narod lakše prihvatio novu veru. Tako je Perun postao Ilija gromovnik. U narodu se veruje da Ilija ima 2 sestre, Ognjenu Mariju i Mariju Magdalenu, i brata svetog Panteliju. Kažu da Ilija zaboravi kada mu je praznik, pa svake godine pita Ognjenu Mariju, a ona ga slaže da je praznik već prošao, da se ne bi previše radovao, pa poslao munje i gromove i naneo štetu. Zato kada zagrmi na Ilindan, narod kaže: prisetio se Ilija. Oni koji slave svetog Iliju kao krsnu slavu imaju preslavu na svetog Panteliju. Za slavu se mesi kolač sa osveštanom vodom, ali se žito ne kuva, jer se veruje da je Ilija još uvek živ. Sveti Ilija je također slava vazduhoplovaca. Ukazom iz 1924. godine proglašen je zaštitnikom pilota u Kraljevini Srbiji, jer se on jedini među svetiteljima uzneo na nebo. Sa dolaskom komunizma slava je ukinuta, ali je obnovljena 1992. godine i danas piloti obeležavaju svoj dan sa posebnim poštovanjem. A šta se dešava ako na Ilindan pada kiša? A šta ako je sunčano? Prema narodnom verovanju kiša na Ilindan najavljuje dugu i tešku zimu, sa puno snega koji rano stiže i dugo traje. Također kiša se smatra znakom pročišćenja i Božje opomene, pozivom na pokajanje. Ako je vedro i toplo, bit će još dosta suvih dana,
ali će sunce ipak biti sve milije. U svakom slučaju vremenske prilike na današnji dan doživljavaju se kao poruka sa neba. Crkveno učenje o Svetom Iliji naglašava njegovu ulogu kao preteče drugog dolaska Hristovog. Prema knjizi Otkrivenje Jovanovog, Ilija se zajedno sa prorokom Enohom pojaviti pred kraj sveta, propovedati i stradati od Antihrista, a njihovom smrću počeće novo preobraženje čovečanstva. Zato se Ilija naziva i drugim pretečom Hristovim. Njegov lik na ikonama često prikazuje kako drži nož, simbol borbe protiv lažnih proroka, ili kako sedi u pećini dok mu Gavran donosi hranu. U crkvenim čitanjima na današnji dan apostol Jakov ga navodi kao primjer usrdne molitve, a Evanđelje po Luki govori o njegovom pojavljivanju na Tavoru prilikom preobraženja. Duhovne poruke na današnji dan podsjećaju nas da je vera bez dela mrtva. Sveti Ilija nije samo propovedao, već je i živeo ono što je govorio, čak i po cenu sopstvenog života. Njegova revnost nije bila mržnja, već ljubav prema Bogu i narodu. Zato se vernici danas mole za čvrstu veru, istrajnost u iskušenjima, blagoslov doma i porodice. Ilindan nas poziva da se vratimo korenima, da poštujemo tradiciju i da verujemo da dobro uvek pobedi. Običaji koji se danas obavljaju uključuju odlazak u crkvu, paljenje sveća, osvećivanje vode i meda, te zajednički trpezarijski obrok. Pošto danas nije ni sreda ni petak, slavi se mrsno. U narodu se veruje da na Ilindan pre podne je leto, a posle podne jesen, što dodatno osnažuje osjećaj prolaznosti i potrebe da se vreme pripremi za zimu. Zaboravljeni običaji podsjećaju da su naši stari na Ilindan bacali poljsko cveće na krovove kuća da bi zaštitili dom od groma. Također u nekim krajevima se pravio ilindanski venac od bilja koji se čuvao do sljedeće godine kao amajlija. Ponegde su deca skakala preko vatre, što je paganski običaj koji je kasnije zamijenjen paljenjem sveća. Danas su ti običaji retki, ali se još uvek mogu čuti u zabačenim selima. Šta nikako ne smete da radite na Ilindan? Osim zabrane rada u polju, kupanja u rekama, ostavljanja testa i metalnih predmeta, veruje se da ne smete prati veš, jer će ga grom spaliti. Također ne sme se svađati, psovati, niti podizati ruku na ukućane, jer Ilija kazni svaki greh. Ne sme se ni na krov penjati, niti raditi bilo kakve popravke. Sve ove zabrane imaju za cilj da se sačuva svetost dana i izbegne Ilijin gnev. Spekulacije i potencijalni razlozi za ovako stroge običaje leže u drevnoj simbolici vatre i groma. U arhaičnom društvu grom je bio najstrašnija prirodna sila, pa su ljudi tražili način da je umilostive. Sveti Ilija je postao personifikacija te sile, pa su sve radnje koje bi mogle da izazovu vatru ili grom bile zabranjene. Također prelazak sa leta na jesen simbolično je označen kupanjem. Voda postaje hladna, opasna, pa se verovalo da se u njoj kriju demoni. Med kao slatki i lekoviti proizvod postao je simbol zahvalnosti za letnji rod i molitva za zdravlje u nadolazećim hladnim danima. Savremeni značaj Ilindana ogleda se u očuvanju identiteta. U vreme globalizacije ovakvi praznici podsjećaju na ono što smo kao narod, na veru, predačku mudrost, povezanost sa prirodom. Zato je današnji dan više od pukog crkvenog praznika. On je kulturno i nacionalno blago koje treba negovati.
I na kraju pitanje za sve vas. Da li ste danas uzeli med? Da li ste pozdravili komšije sa srećan Ilindan? Da li ste palili sveću u crkvi? Ako niste, još nije kasno. Dan je dug, a sveti Ilija je milostiv prema onima koji se kaju. Zato ostavite like, podelite video da bi svi znali šta treba da rade i napišite u komentaru kako vi proslavljate Ilindan, koje običaje poštujete i da li verujete u gromovnika ili doživljavate ga kao simbol tradicije. Pišite nam, jer vaše reči su deo ove velike priče koja traje vekovima, a običaje treba sačuvati od zaborava. Sveti prorok Ilija, gromovnik, neka vas danas čuva od svakog zla. Neka vam donese zdravlje, blagostanje i mir u domu. I ne zaboravite, od danas sunce je sve milije, a jesen je pred vratima. Pripremite se, ali prvo poštujte praznik. Srećan Ilindan!